Thank you, Lord, for this morning. Thank you for Brother Christian, Brother Rob Christian, and thank you for Sister Sophia, and thank you for all the viewers. I pray, Father, that you open their heart, open their eyes, and their mind. And Father, let them come to the Lord Jesus Christ. Let the truth be open in Jesus' name. And Lord, we're going to reveal some darkness, and I cover the blood of Jesus over all of us here. I put the hedge of protection over all of us here in the name of Jesus. Bless Brother Rob and brothers and Sister Sophia and everyone here in the Zoom meeting. In Jesus' name we pray. Amen. Go ahead. Amen, amen, amen. All right. Some people are saying that the sound is low. I'm not sure if it's from your side, because from my side, the setting is all okay. I hope we can maybe, people are saying that my sound is good, but your sound was kind of low. Maybe, but... Yeah, I think I have to set up my microphone a little bit higher, yeah, but that's okay. And maybe if our sister, the translator, can also speak or say something to test her sound and ask the audience if they can hear everything okay. Ya, baik. Selamat malam untuk teman-teman di Indonesia, selamat pagi untuk teman-teman yang di Amerika dan di luar negeri semuanya, di Eropa juga, ya kalau yang mendengarkan, terutama teman-teman di Indonesia dan Malaysia. Kita bersama Rob Christian malam hari ini kita akan membahas mengenai tes orang Yahudi kepada Muhammad, apakah Muhammad lolos tes ini atau tidak. Itu tema kita pada hari ini bersama Brother Rob Christian, dan Brother Rob Christian tadi sudah berterima kasih kepada semuanya tim dari We Are For Murtadin International untuk bekerja keras ya untuk bisa menyajikan program-program yang bermutu pada international speaker guest kita kali ini. Dan Brother Rob Christian juga mengambil alih semua tanggung jawab atas apa yang dia sajikan dan presentasikan dari semua materi yang dia bawakan pada malam hari ini. Kemudian Brother Rob Christian juga live di beberapa channel, termasuk di channelnya. Anda bisa subscribe di channel Rob Christians, dan juga ada description box-nya di situ. Anda bisa ikuti ya, subscribe, dan juga semua program-program dari Brother Rob Christian Anda bisa tonton di channelnya. Nah, kemudian teman-teman, apakah kita mau tes suara dulu di channel-channel lainnya? Apakah suaranya sudah bagus, teman-teman? Let us test the sound first. Suaranya sudah bagus, teman-teman? Kalau sudah bagus, clear. Ya, bisa beri tanda 1 ya. Oke. Thank you. I think all is good, Rob. We can start. Yeah, all right. Again, welcome everybody. What is being said today, what is being said by me or the translator, everything we say, everything that is being translated, I take full responsibility, because these are only my words, and everything that is going to be translated are directly my words. All right. Today's live stream, I hope that many people can share the link on social media. Please invite as many people as you can. And we are not doing this out of fame, God forbid. We are doing this out of love for our brothers and sisters in humanity, for the Muslims, to prove to them all over the world that Muhammad, the Prophet of Islam who lived in the 7th century, was truly a fake prophet. Baik, pada malam hari ini, teman-teman, pada program hari ini, Rob Christian mengambil alih semua tanggung jawab apa yang dia katakan dan presentasikan, dan juga yang baik akan ditranslasikan atau saya terjemahkan. Brother Rob Christian mengambil alih semua tanggung jawab dari semua presentasinya pada malam hari ini. Dan saya harap Anda semua share ke semua media sosial dan viralkan ya, baik di Facebook dan semuanya Anda viralkan, dan undang teman-teman untuk mengikuti program live kita pada kali ini. Share linknya untuk teman-teman bisa join pada hari ini. Dan kita melakukan ini bukan kami membenci Muslim, but because we love the Muslims. Kami mengasihi teman-teman, dan kami mau memberitakan yang benar kepada teman-teman apa yang Muhammad, ya, bahwa Muhammad itu bukanlah nabi menurut pandangan Alkitab kita, ya. Okay, Brother Rob, go on. All right. I hope that many more people are going to join today's live stream. Maybe it's still very early in other parts of the world, and I know that many people are watching on different live streams, because at least around eight Indonesian live streams are live streaming this live show. So that's amazing. So maybe a lot of people are spread. This is, by the way, for the English audience.
because we have a low number at the moment on my YouTube channel. So that's why, or could be the reason. And I'm sure many people will join later. All right, let us actually start. What is today's live show is all about? On today's live show, we will understand how legends and fables of the ancients and fairy tales, which the Prophet of Islam was copying and plagiarizing from people around him, caused a huge problem for Muhammad. Oke, pada malam hari ini topiknya adalah legenda-legenda dan cerita-cerita mitos yang mana Muhammad dengar dari orang-orang sekelilingnya, kemudian masuk menjadi pewahyuan di dalam Quran, dan ini menyebabkan masalah ya. Jadi dia memplagiat cerita-cerita dari orang-orang sekitarnya. Nah, pada malam hari ini kita akan selidiki lebih jauh. Silakan, Brother Rob. All right. So today's live show will prove that Muhammad is a fake, and the reason why the Quraysh of Mecca and the Jews of Medina rejected Muhammad. Pada live show kali ini, program kali ini, kita akan membuktikan bahwa Muhammad bukanlah nabi yang sesuai dengan kriteria di dalam Alkitab kita, dan mengapa orang-orang Yahudi dan Kristen di sekitar Madinah menolak Muhammad sebagai nabi mereka. Yeah. The Prophet of Islam, my friends, the prophets of Islam, if we go, for example, to chapter 25 of the Quran, ayah 5, the Prophet of Islam used to be accused of stealing these well-known legends and fables, and he claimed that these are divine revelation from his Allah. Seperti yang kita bisa lihat pada surah 25 ayat 5, ya, berkali-kali orang Quraisy atau di Mekah itu menuduh Muhammad itu menceritakan kisah-kisah yang palsu atau dongeng-dongengan belaka. Nah, kita mau tahu apa saja yang diplagiat Muhammad dari cerita-cerita dongeng tersebut. Go on, brother. Yeah. Even his own family, the Quraysh, used to accuse him of stealing stories. These are the Quraysh, his own family, his own tribe. They were suspicious, and they knew that he was lying. Bahkan dari pihak keluarganya sendiri ya, suku Quraisy juga sering menuduh Muhammad bahwa Muhammad ini menceritakan kisah-kisah yang palsu atau dongeng-dongeng belaka, dan mereka tahu sebenarnya ya bahwa Muhammad ini menceritakan kisah-kisah yang tidak benar dan berbohong. Yeah. Muhammad used to plagiarize these very well-known man-made fables, yet claiming it's divine revelation from his Allah. Muhammad sering memplagiat cerita-cerita yang sangat terkenal pada masa itu di abad ke-7 dan kemudian memasukkannya, dan dia mengatakan ini adalah wahyu daripada Allah. Yeah. And here we see again another ayah of the Quran, Surah Al-Anfal, chapter 8, ayah 31, that the people, they knew this is a fake prophet. We know all these stories. These are asatir al-awwalin. These are the fables of the ancients before Muhammad. Ya, di dalam surat Al-Anfal, ya, surah 8, what verse, Brother Rob? Yeah, chapter 8, ayah 31. Ya, ayat 31. Bahkan mereka menuduh ini adalah kisah-kisah asatir, ya, atau kisah dongeng-dongengan pada zaman dulu. Yeah. And on today's live show, guys, today we will understand how the Quraysh of Mecca, the tribe of Muhammad, with the help of the Jews of Medina, set a genius trap for Muhammad, causing him to fail his test. Jadi pada malam hari ini kita akan melihat mengapa orang-orang suku Quraisy di Mekah itu bersekongkol dengan orang-orang Yahudi di Medina. Mereka membuat satu tes gitu. Jadi mereka mau mengetes Muhammad apakah dia benar-benar seorang nabi. Ya, mereka membuat satu plot yang jenius sekali. Yeah. The genius Jews of Medina, the rabbis of Medina, they created 3 questions for Muhammad, and they gave them to the Meccans to prove that Muhammad is a fake prophet, a fraud like many fake prophets of his time. Jadi para rabi-rabi Yahudi yang ada di Medina, mereka memberikan 3 pertanyaan, kemudian diberikan kepada orang-orang suku Quraisy di Mekah, dan mereka mau mengetes nih apakah Muhammad ini lolos nggak sebagai nabi dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Yeah. Thank you for this awesome translation. Again, let us continue. So when Muhammad was in Mecca, we see ayahs like chapter 17, ayah 59, and we refrain from sending the signs. Muhammad always came with an excuse because the Quraysh used to ask Muhammad, show us signs, show us miracles. And Muhammad said, Allah did not give me any signs. Ya, kalau kita melihat ya di surah 17 ayat 59 ya, pada waktu Muhammad berada di Mekah, berkali-kali orang Quraisy itu meminta satu tanda mujizat gitu ya.
kepada Muhammad ya. Jadi kalau memang kamu seorang nabi, tolong kamu buat mujizat supaya kami tuh bisa percaya. Tetapi Muhammad memberikan alasan ya mengapa tidak ada mujizat yang bisa dia berikan sebagai tanda bahwa dia adalah seorang nabi. Yeah. What I want to make sure that the people who are watching, they understand that when Muhammad was in Mecca, a chapter like 17, ayah 59, this is for the Meccans. And when Muhammad went to Medina, the Jews of Medina also asked him in chapter 13, ayah 7, show us miracles. And still Muhammad going to Medina, Muhammad still saying, I did not receive any miracles from Allah. Ya, jadi di surah 17 ayat 59 ini ketika Muhammad berada di Mekah. Jadi orang-orang Mekah itu meminta tanda mujizat kepada Muhammad, tanda mujizat kenabian Muhammad. Ini untuk orang-orang pada waktu dia di Mekah. Kemudian pada waktu dia hijrah di Madinah, yaitu surah 13 ayat 7, orang-orang Madinah juga sama. Mereka meminta tanda mujizat. Kalau kamu seorang nabi, tolong berikan mujizat supaya kami percaya kalau kamu seorang nabi. All right. So the Meccans started to become really suspicious. They were like, this is not a logical answer. Whenever we ask Muhammad for miracles, he says, I did not receive miracles. So they said to Muhammad, if you can't show us miracles, how can we believe you or accept you as the prophet of God? Jadi orang-orang Mekah ini mulai curiga gitu ya. Setiap kali mereka meminta tanda atau mujizat kepada Nabi Muhammad tidak bisa menunjukkannya dengan banyak alasan. Ya, jadi mereka mengatakan bagaimana kami bisa percaya kalau kamu seorang nabi, kalau kamu tuh tidak punya mujizat apapun. All right. To give you an example, guys, if we go, for example, to Tafsir Ibn Kathir, we're going to show you that. We understand that there was someone called Nadir ibn al-Harith. He was one of the leaders of the Meccans. Kalau kita ke Tafsir Ibn Kathir, ada seorang yang namanya Nadir al-Harith, seorang di Mekah. Yeah, Sister Sophia, if you can open the YouTube channel, you will see everything on the screen. I always provide all the information on the screen, so you can take it. Their screen, Brother Whitey, no, can you help? No, sister. We already shared the screen, but you have to look at the screen too, so that you can see what I am talking about. So it's going to be more easy for you to translate. I don't see anything, Rob. If you go to my YouTube channel, sister, and mute it, just to make sure that you are. Your YouTube channel. Yeah, okay, wait. Because it's going to be easier for you to talk and translate. You know what I mean? If that's not too much trouble for you, dear sister. No. I go to your YouTube channel. Okay, you want to... Yeah, you have to look at the screen because you will understand much easier. It's going to be more easy for you to translate. All right. Yes, I memorized what you said, Rob. Yeah, perfect. Okay. So this Nadir ibn al-Harith was one of the Jewish leaders who used to tease Muhammad and accuse him of plagiarizing well-known stories and make it Quran, calling it divine revelation from Allah. Ya, jadi Nadir ibn al-Harith ini sering menuduh Muhammad bahwa dia menjiplak atau memplagiat ya, dan kisah-kisah dan memasukkan di dalam ayat-ayat di Qur'annya itu berdasarkan dongeng-dongengan dari orang-orang zaman dulu. Ya, kemudian brother, go on. Yeah. So this Nadir ibn al-Harith, he was basically someone who used to travel a lot. And when he came back to Mecca and he was hearing Muhammad talking about all these well-known fables, calling it divine revelation from Allah, well, people knew these stories and they used to accuse Muhammad of stealing them. He used to tease Muhammad, push Muhammad around. Jadi Nadir ibn al-Harith ini orang yang suka berkelana ya. Jadi dia pergi ke banyak tempat atau banyak negara pada waktu itu. Dan ketika dia kembali ke Mekah, dia mendengar ayat-ayat Quran dari Muhammad. Ya, kemudian dia istilahnya mengolok-olok Muhammad. Ya, bahwa cerita-cerita ini sudah kami pernah dengar. Ini adalah dongeng-dongengan orang zaman dulu. Dan dia sering mendorong Muhammad atau sering mengejek Muhammad. Yeah, and the same Nadir ibn al-Harith, on his travels, he used to learn also such kind of fables. And when he came back to Mecca and when he was hearing Muhammad talking about all these fables, well-known fables, he used to tell also his own fables and say, by Allah, Nadir ibn al-Harith said, by Allah, who can recite stories better than me or Muhammad?
Ya, jadi Nadir ibn Al-Harith ini ketika dia sudah selesai berkelana ya, jadi sering pergi ke negara-negara lain, dia balik lagi ke Makkah, kemudian dia mendengar ayat-ayat Quran dari Muhammad, ya dia mendengar ini buat cerita dongeng-dongengan. Kemudian Nadir ibn Al-Harith ini juga menceritakan kisah yang sama. Jadi dia menceritakan juga kisah-kisah yang dia dengar dari setelah dia pulang setelah dia pergi berkelana. Kemudian dia mengatakan kepada orang-orang Mekah, siapa yang lebih baik mendongengnya? Siapa yang lebih baik bercerita, aku atau Muhammad? Yeah. So, and Muhammad really get angry with him. And when Muhammad became really powerful during a battle called the Battle of Badr, he captured Nadir bin Harith, and he commanded, as you see here on the right, he commanded Ali, his cousin, who later became Caliph of the Ummah. That Ali, that Ali, he cut off the head, as you see, of Nadir ibn al-Harith. Ya, jadi Muhammad menjadi sangat marah, sangat geram kepada Nadir ibn Al-Harith ini. Kemudian ketika Muhammad sudah kuat dengan pasukannya, ketika dia sudah memegang kekuasaan, dia memerintahkan untuk Nadir ibn Al-Harith ini ditangkap, ya. Dan pada perang Badar pada waktu itu, dia memerintahkan Ali, yaitu mantunya, untuk menangkap dan memenggal Nadir ibn Al-Harith, seperti yang Anda lihat pada gambar tersebut. Yeah, and Nadir ibn al-Harith is one of the many criticizers of Muhammad, that Muhammad ordered them to be killed, and the list is very huge. Yeah, I think it's about 40 people, Rob. Yeah, a huge list. Very, very. What about those who are not mentioned, right? So yeah, we know around that number, but there are many more that are not mentioned by name. Ya, jadi Nadir ibn Al-Harith ini hanya salah satu daripada orang-orang yang diperintahkan Muhammad untuk dibunuh karena sering mengejek atau mengolok-olok Muhammad. Tapi listnya itu panjang sekali ya, sekitar 40 lebih lah. Yeah, and as you see on the screen, this is Muhammad, and you know this painting is created, of course, by Muslims, and you see Muhammad is on the right. Of course, they never show his face, but you see the faces of the rest of the Sahaba, including Ali, who is cutting the head of Nadir ibn al-Harith. Ya, jadi yang Anda lihat di sini ini adalah lukisan yang dibuat oleh Muslim. Yang di sebelah kanan yang tidak ada wajahnya itu adalah lukisan daripada Muhammad, karena tentu saja Muslim tidak mau menampilkan wajah daripada Nabi Muhammad. Kemudian di situ juga ada para sahabatnya digambarkan, dan yang memegang pedang adalah Ali, dan itu adalah Nadir ibn Al-Harith. Alright. Now if we go to Tafsir Ibn Kathir for chapter 18 of the Quran by Ibn Kathir. Sekarang kita mau ke tafsir Ibn Kathir mengenai surah 18 dari Quran. Alright. We understand what the reason of this surah, why it was revealed to Muhammad. Kita akan mengerti mengenai mengapa surah ini diwahyukan kepada Muhammad. Yeah, and I want everybody from now on to be really focused, because this is going to be highly academic. So if you are not focused, you will not understand what it's going to be all about. Ya, saya mau semua orang fokus ya. Jadi Anda fokuskan pada materi daripada Rob. Kalau Anda nggak fokus, ini materinya sangat-sangat akademis ya. Jadi supaya Anda bisa mengerti dan menangkap dengan baik. Alright. And again, to the Muslims who are asking, why are we doing this? We are doing this out of love to show you that you've been deceived all your lives, and we are trying to wake you up, because out of love we want you to be saved. Muhammad is a fake, and today we are going to prove it. Dan kalau ada yang Muslim bertanya mengapa kami melakukan ini, kami melakukan ini karena kami sangat sayang sama kalian, ya, kami sangat mengasihi kalian, dan kami mau kalian diselamatkan, dan kami mau bahwa Muhammad telah membohongi kalian selama puluhan tahun ya, atau ratusan tahun, dan kami mau membangunkan dan menyadarkan kalian, dan kami mau supaya kalian diselamatkan. Alright, so we will understand what this chapter is all about. If we scroll down here, you see here the names of the Sahaba, people like Ikrama and Ibn Abbas. They are mentioning the story of the Quraysh and Nadir ibn al-Harith. Ya, kalau kita lihat ke bawah di sini, ini ada tafsir Ibn Kathir. Di situ ada nama-nama para sahabat Nabi, ya, termasuk Ikrimah dan Ibn Abbas. Dia menceritakan kisah mengenai Nadir bin Al-Harith. Yeah, as you see, there is the same Nadir or Nadir ibn al-Harith who is being discussed about, and we will understand how the Quraysh gave the command to one of the leaders, Nadir ibn al-Harith, and another person, Uqba bin Abi Mu'ayt,
to go to Medina. So they are in Mecca. These are Meccans. They go to Medina to ask the Jews, the Jewish rabbis, for a favor to set a trap for Muhammad. Ya, jadi diceritakan di sini An-Nadir bin Al-Harith ya, dan ada dua orang di sini bersama dengan Uqbah bin Abi Mu'id. Mereka ini orang-orang Mekah ya. Jadi dari Mekah mereka pergi ke Madinah. Mereka itu pergi menemui rabi-rabi Yahudi yang ada di Madinah dan mereka itu mau menyiapkan perangkap bagaimana caranya memerangkap Muhammad dengan berbagai macam pertanyaan. Yeah. So again, to make it more clear, the Quraysh, the family of Muhammad, the tribe of Muhammad, they commanded two people of the Meccans to go to Medina to ask the Jews, the Jewish rabbis, the learned rabbis, to come up with a plan to set a trap for Muhammad to prove that he is a liar, a fraud. Jadi keluarga Muhammad sendiri, suku Quraisy, itu mengutus dua orang, yaitu An-Nadir bin Al-Harith dan Uqbah bin Abi Mu'id. Mereka disuruh dari Mekah pergi ke Madinah, ya, kepada rabi-rabi Yahudi, orang-orang terpelajar di Madinah, untuk membuat rencana ya bagaimana memerangkap Muhammad dengan pertanyaan-pertanyaan untuk membuktikan bahwa Muhammad bukanlah seorang nabi. Yeah. Why the Jews? Because the Jews, remember, they are the people of the book. They are the people of the first book, i.e. the Torah. Mengapa mereka disuruh pergi kepada rabi-rabi Yahudi? Ingat, karena rabi-rabi Yahudi ini adalah ahli kitab dan mereka mempunyai kitab Taurat, kitab yang pertama. All right. So who else than the Jews of Medina can set a huge trap for Muhammad, because they know everything about the true living God of the Hebrew Bible? Ya, jadi mereka lah yang mempunyai kitab yang pertama, kitab Taurat, dan mereka mempunyai pengetahuan yang sangat baik tentang para nabi-nabi yang ada di dalam kitab Taurat, ya, karena mereka orang-orang terpelajar. Yeah, and the same Ibn Kathir tafsir is saying that when they went to the Jewish rabbis, so when Nadir ibn al-Harith and the other person, they went there, the Jews started to ask them, can you give us a description about your family member Muhammad? Ya, jadi ketika dua orang tadi, ya, Nadir bin Al-Harith dan satunya tadi ke Madinah, mereka menemui rabi-rabi Yahudi. Rabi-rabi Yahudi ini menanyakan kepada mereka, kamu bisa nggak ngasih aku deskripsi gambaran seperti apa sih Muhammad ini? Yeah, and again, as you see here on the screen, the Meccans are asking the people of the Torah, meaning the Jews of Medina, the Torah, we have come to you, we the Meccans have come to you for a favor. And because we have Muhammad, someone called Muhammad, he's claiming to be a prophet. We need your help to question him, to test him, to examine him if he is truly a prophet as he's claiming. Ya, jadi mereka datang kepada Rabi Yahudi yang ada di Madinah dan mereka mengatakan, kamu ini orang-orang yang ahli Taurat katanya ya, dan kami datang minta tolong kepadamu gitu untuk membuat satu planning perangkap pertanyaan ya untuk membuktikan kami ini mempunyai seorang bernama Muhammad yang mengaku sebagai seorang nabi. Jadi bagaimana caranya untuk membuktikan bahwa dia ini bukan seorang nabi? Yeah, and the story continues like that. I don't want to read the entire tafsir, but the story goes like this again. You have, for example, as you see on the screen, you have the Jews in Medina talking to Nadir ibn al-Harith, for example, and they come up with three questions. The Jews of Medina, they come up with three questions to give to the Meccans, and the Meccans go back to Mecca with the three questions of the Jews. Ya, jadi rabi-rabi Yahudi ini memberikan 3 pertanyaan kepada dua orang tadi ya yang diutus dari Mekah. Kemudian ketika mereka kembali ke Mekah, mereka mengajukan Muhammad 3 pertanyaan ini. All right. So now the Meccans have 3 questions that they got from the Jews to set a trap for Muhammad. Either he's going to fall in the trap or he's going to succeed, proving that he's a true prophet from the living God of the Holy Bible, the Hebrew Bible. Ya, jadi orang-orang Mekah ini sekarang punya 3 pertanyaan ya yang sudah disiapkan oleh rabi-rabi Yahudi untuk mengetes Muhammad nih, ya untuk membuat satu jebakan gitu ya, pertanyaan jebakan. Apakah dia lulus? Apakah dia gagal di dalam tes ini yang diberikan oleh rabi-rabi Yahudi? Kita lihat. All right. So, since Muhammad always claimed that he is getting divine revelation from Allah through Jibreel, supposedly the angel, as you see here, the Jews of Medina were very, very smart. They were geniuses, and you will understand after today's live show why
these three questions came to test Muhammad? Ya, karena Muhammad selalu mengklaim bahwa dia mendapatkan pewahyuan ilahi melalui Jibril, gitu ya, seorang malaikat yang dia klaim. Nah, seperti yang Anda lihat di sini. Kemudian rabi-rabi Yahudi ini mengerti gitu ya, karena tadi kan diceritakan, coba ceritakan tentang Muhammad gitu ya. Kemudian ketika mereka menceritakan bahwa Muhammad mengklaim dia mendapatkan pewahyuan dari seorang yang bernama Jibril, seorang malaikat. Nah, Anda akan tahu alasannya kenapa rabi-rabi Yahudi itu mengajukan 3 pertanyaan ini. Yeah, and you will also understand, you have to conclude together with me that the Jibril of Muhammad is Satan, but actually the Gabriel that you will read with me about from the Bible is the real angel of God. So there's a huge difference between the Islamic Jibril, who is Satan in disguise, who used to visit Muhammad, but the true Gabriel. We will understand why the Jews went to their Hebrew Bible to question Muhammad. Ya, dan nanti kita bisa mengambil sendiri kesimpulan ya. Kita bisa mempertimbangkan sendiri, Anda bisa pikirkan sendiri. Apakah Jibril yang ada di dalam Islam itu sama dengan Gabriel yang ada di dalam Alkitab kita? Apakah Jibril itu adalah setan yang menyamar? Ataukah Gabriel yang ada di dalam Alkitab yang merupakan malaikat Gabriel yang sesungguhnya? Dan mengapa orang-orang Yahudi tadi, rabi-rabi Yahudi itu kembali kepada Alkitab untuk mengetes Nabi Muhammad ini? Karena dia mengatakan bahwa dia mendapat pewahyuan dari Gabriel. All right. And from now on, you will understand why I call the Jews of Medina geniuses, these rabbis, because they went, as you see here, to the book of Daniel, and I will give you more information, but if you can translate this part. Ya, jadi rabi-rabi Yahudi ini benar-benar yang sangat-sangat pintar, sangat-sangat jenius ya. Mereka mereka mempertanyakan sesuatu dari kitab Nabi Daniel. All right. So, to give you some information, the Hebrew Bible, the Tanakh, is organized into 3 main sections. Again, this is the Hebrew Bible. Ya, sekali lagi Anda perlu tahu bahwa kitab-kitab Yahudi, ya Alkitab Perjanjian Lama atau yang kita sebut dengan Tanakh itu dibagi menjadi 3 bagian. Yeah, we have 3 sections as you see. The Torah, which are the teaching, the first 5 books that are written by nobody else than Moses. Bagian pertama dari Tanakh adalah kitab Torah, yaitu pengajaran-pengajaran atau 5 kitab awal ya, dari Kejadian sampai Ulangan. Ini yang disebut 5 buku yang ditulis oleh Musa. Yeah, and section number 2, the Nevi'im, meaning the prophets. Bagian kedua adalah kitab para nabi-nabi atau Nevi'im. All right, and number 3, the Ketuvim, the writings that if you go to the Hebrew Bible, you will find the book of Daniel inside the Ketuvim section. Bagian ketiga adalah Ketuvim atau tulisan-tulisan suci. Ini tulisan-tulisan selain 2 bagian tadi ya. Dan kitab Daniel ini termasuk di dalam Ketuvim. All right. And some off-topic information. The book of Daniel in our Christian organized Bible are in the Nevi'im, not in the Ketuvim. So we Christians, we organized the Bible a little bit differently than the Hebrew Bible, than the Jews. So if you open up our Holy Bible, the Christian Holy Bible, you will see that the book of Daniel is not in the Ketuvim, but in the Nevi'im. Iya, ini off topic ya, jadi di luar topik, tapi saya kasih informasi tambahan bahwa di dalam Alkitab Kristen, kitab Daniel ini dimasukkan dalam tulisan nabi-nabi atau tulisan Nevi'im ya, dan bukan di dalam tulisan-tulisan suci atau Ketuvim. Jadi kita mengorganisasi atau mengatur Alkitab Perjanjian Lama sedikit berbeda dengan orang Yahudi mengatur Perjanjian Lamanya. Yeah, and this could be also one of the reasons why Muhammad was so much confused that he could not answer the 3 questions. Dan mungkin inilah yang menyebabkan mengapa Muhammad begitu bingung untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para rabi-rabi Yahudi tadi. So to question and examine Muhammad, the genius Jews of Medina, they went to the book of Daniel, and you will understand why and how they set a trap for Muhammad on today's live stream. Ya, jadi rabi-rabi yang jenius dari Madinah ini, ya, mereka sudah memberikan pertanyaan yang diambil dari kitab Daniel, dan kita akan melihat mengapa rabi-rabi tadi mengambil pertanyaan-pertanyaan tersebut dari kitab Daniel. Okay, from now on, we're going to take a huge dive. We will take everybody on a journey, and we are going to go through the 3 following questions that the Meccans got from the Jews
to fire at Muhammad and question him. Oke, kita akan melihat lebih dalam lagi apa yang orang-orang Mekah akan tanyakan, 3 pertanyaan yang mereka dapatkan dari orang-orang Yahudi untuk mengetes Muhammad. All right. So, and maybe some people are interested to save these slides. You can take a screenshot or a selfie. This live show today is going to be a nuclear bomb, proving how Muhammad had no idea about the questions and he failed his exam. Ya, mungkin teman-teman bisa mengambil screenshot ya dari live show kali ini. Ini adalah 3 pertanyaan yang diatur oleh rabi-rabi Yahudi tadi, diberikan kepada orang-orang Mekah untuk ditanyakan kepada Muhammad. Dan ini akan menjadi satu bom yang luar biasa. Mengapa Muhammad bisa gagal dan Muhammad tidak tahu apa-apa tentang kitab-kitab sebelumnya. All right. So what are the 3 questions? Apa 3 pertanyaan tersebut? The 3 questions that the Meccans got from the Jews to test Muhammad. The first question is, what is the ruh? What is the spirit? 3 pertanyaan yang orang-orang Mekah dapatkan dari para rabi Yahudi. Pertama adalah apa itu roh atau spirit ya, ruah. Yeah. Question number 2, they asked him about the young men. Who are they? Pertanyaan kedua, mereka menanyakan mengenai orang-orang yang muda itu. Siapakah mereka? And question number 3, that the Meccans asked Muhammad, and they ask you about Dhul Qarnain. Dan pertanyaan ketiga yang mereka tanyakan kepada Muhammad adalah tentang Dhul Qarnain. All right. So these 3 questions, if Muhammad can answer them directly, that will prove that Muhammad is a true prophet. If he fails, that means he's a fake prophet. There's nothing called Allah. There's nothing called Jibreel. It's nobody else than Satan who is giving satanic revelation to Muhammad. Kalau 3 pertanyaan ini Muhammad bisa menjawabnya dengan benar dan secara tepat langsung dia jawab, berarti dia tahu ya tentang ketiga pertanyaan ini, maka dia benar-benar nabi yang sejati. Tapi kalau bukan, berarti dia tidak mendapatkan wahyu ini dari Allah ataupun Jibril ya atau dari lainnya, kita nggak tahu ya. Dan bahwa pewahyuannya itu bisa saja berasal dari setan, kita nggak tahu ya. Or he's nothing but a liar, copying from here and copying from there and claim, but nothing but lies that this is divine revelation from Allah. Ya, atau bisa juga dia sebenarnya tidak mendapatkan pewahyuan apa-apa dan dia cuma mengklaim, dia dengar cerita dari orang-orang sekitarnya, kemudian dia mengklaim ini bahwa ini adalah wahyu Allah. All right. So let us start with question number 1. Oke, sekarang kita mulai pertanyaan pertama. All right. Question number 1. What is the ruh? What is the ruah? Pertanyaan pertama adalah apa itu roh atau ruah? All right. What is the ruh? Now, if we do some research, we do our homework, we'll understand that according to the Jews, according to the Hebrew Bible, the Jews, there is the Holy Spirit of God. If you go to the book of Genesis, the very first chapter, you will see that God's Spirit is hovering the waters, the Ruach HaKodesh. Ya, jadi kalau kita pergi ke kitabnya Yahudi, ya, terutama kitab Taurat, kita buka Kejadian 1 aja, ya, ayat 1-3, kita tahu bahwa roh Allah itu melayang-layang di atas permukaan air, yang disebut juga Ruach HaKodesh atau Roh Kudus. All right. So this Ruach Kodesh, and like I said, it's mentioned in the very first beginning of the Holy Bible. In the beginning, God created the heavens and the earth, and the Spirit of God, HaKodesh, right? Ruach HaKodesh was hovering over the face of the waters. This is the Holy Spirit of God Himself. Ya, jadi kalau kita pergi ke kitab-kitab Taurat, ya, ini baru di awal-awal saja nih, baru di ayat ketiga saja, dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, dan Roh Kudus atau Ruach HaKodesh itu melayang-layang di atas permukaan air. Roh Allah yang Roh Kudus yang melayang-layang di atas permukaan air ini adalah Roh Allah itu sendiri. All right. So the first question is, what is this Holy Spirit, O Muhammad? And if we go to the Quran, we will understand that Muhammad failed already immediately his first question. Jadi yang ditanyakan oleh orang Yahudi adalah apa itu Roh Kudus, Muhammad? Kemudian kalau kita pergi ke Quran, Muhammad sudah gagal di dalam menjawab pertanyaan yang pertama ini. Why did he fail his question? We can find it in chapter 17 of the Quran, ayah 85 that we can see on the screen. Ya,
Muhammad menjawab pertanyaan ini dan mengapa kita katakan dia gagal? Kita lihat dulu Quran surah 17 ayat 85. Here is why he failed. They ask you, so the Meccans and the Jews, they are asking you about the ruh, the spirit. Jadi orang-orang Mekah ya, ini mereka menanyakanmu mengenai ruah atau roh, spirit ya. So they say to the Meccans, say to your family, say to your tribe, the Quraysh, this spirit, the ruh, comes by the command of my Lord. You have been given very little knowledge, meaning, ma adri, I don't know, Muhammad told to the Meccans. Ya, jadi dari surah 17 ayat 85 ini ya dikatakan, dan mereka bertanya kepadamu dalam kurung Muhammad, jadi orang-orang Mekah itu bertanya kepadamu tentang ruh atau roh. Kemudian katakanlah, roh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit. Artinya Muhammad mengatakan, aku tidak tahu apa-apa tentang roh. Yeah, so Muhammad said, I don't know. Jadi Muhammad berkata, aku tidak tahu. All right, this already proves that if he was truly not a liar, he was a true prophet claiming to be the final prophet, he should have known that Ruach HaKodesh is Hebrew for the divine inspiration, the Holy Spirit, the Spirit of God himself. Ya, jadi kalau dia tahu ya, dan dia juga mendapat pewahyuan dari Allah, Ruach HaKodesh atau Roh Kudus ini adalah Ibrani untuk pewahyuan yang ilahi, jadi wahyu ilahi dari Allah sendiri. Ini adalah roh Allah sendiri. Now, do you understand why the Meccans and the Jews of Medina rejected Muhammad? Sekarang kalian tahu kan mengapa orang-orang Mekah dan orang-orang Yahudi di Medina mereka menolak kenabian daripada Muhammad? You will understand here in front of you that Muhammad failed his first question already miserably. Dan kalian tahu ya bahwa Muhammad telah gagal di dalam menjawab pertanyaan yang pertama ini dengan sangat-sangat menyedihkan. This is really damaging. I mean, how can Muhammad claim to be the final prophet yet does not know to understand? He does not understand the question. He cannot answer the question who the Holy Spirit, what the divine inspiration, Ruach HaKodesh is. Ya, ini mengapa Muhammad ya tidak tahu ya pertanyaannya, dia tidak bisa menjawabnya dengan baik. Dan bahkan dia tidak tahu siapa itu Roh Kudus itu sendiri yang merupakan roh Allah atau roh pewahyuan daripada Allah. Yeah, and a side note. Ya, dan sebagai tambahannya, Muslims stop saying that the Holy Spirit, according to the Quran, is Jibreel, because Muhammad himself, your prophet, did not know what the Ruh HaKodesh was. Ya, jadi Muslim, Anda berhenti ya menyamakan bahwa roh Allah atau Roh Kudus itu adalah Jibril, karena Muhammad jelas dia mengatakan dia sendiri tidak tahu apa-apa tentang roh. And if he would have said to the Meccans and the Jews, Angel Jibril is the Ruh, he still would have failed his question. Ya, jadi kalau Muhammad mengatakan bahkan kepada orang-orang Mekah dan Medina bahwa malaikat Jibril adalah Roh Kudus itu sendiri, dia tetap aja gagal menjawab pertanyaan ini. Because the Holy Spirit, the Ruh HaKodesh, is the Spirit of God himself, not an angel. Karena Roh Kudus atau Ruach HaKodesh itu adalah roh Allah itu sendiri dan bukan seorang malaikat. All right. So you understand, first question, Muhammad failed. Jadi Anda tahu bahwa pertanyaan pertama sudah Muhammad sudah gagal. So Muhammad gets a huge F. He gets a huge F. He fails the first question, a huge red cross on the first question. Ya, Muhammad nilainya F ya. Jadi dia gagal di dalam menjawab pertanyaan pertama ini. Dan Anda lihat itu sudah ada palang garis merahnya itu. So Muhammad fails his first question. Now let us go to question number 2 that the Jews of Medina gave to the Meccans to ask Muhammad about the young men. Who are they? Oke, jadi pertanyaan pertama sudah gagal dijawab oleh Muhammad. Sekarang kita kepada pertanyaan kedua yang disiapkan oleh rabi-rabi Yahudi yang ada di Medina kepada orang-orang Mekah. Mereka menanyakan mengenai siapakah laki-laki muda itu? Siapakah mereka? All right. Thank you again, sister, for the translation. So, about the young men, who are they? When Muhammad tried to answer this question, and I forgot to mention it also about Ruh, when they asked him
about these 3 questions, we really need to go back, sister. Okay. So when Muhammad was asked about these questions, Muhammad said, come back tomorrow. I will give you the answers tomorrow. Ya, jadi tadi ada yang kelupaan ya, disebutkan oleh Rob. Kita kembali lagi, ini kita lihat Ibn Katsir tadi, tafsir Ibn Katsir. Ketika ditanyakan pertanyaan pertama tadi ya, apa itu roh gitu ya. Kemudian Muhammad mengatakan, kamu datang lagi besok ya, kamu datang lagi besok, aku nggak punya jawabannya sekarang katanya. So Muhammad comes with an excuse. If you come back tomorrow, maybe Jibril will give me the answers for your 3 questions. So when they came back after 1 day, Muhammad said, I forgot to say inshallah if Allah wills. So I did not get the answer. And Muhammad, after 2 weeks, he still has for 15 days, he is still without any supposed revelation from Allah. And the Meccans become even more suspicious. Iya, jadi ketika orang-orang tadi datang, ya orang-orang Mekah tadi datang dengan menanyakan 3 pertanyaan ini kepada Muhammad, Muhammad mengatakan besok saja, nanti besok aku akan kasih jawabannya. Jadi dia memberi alasan bahwa mungkin saja dia akan mendapat pewahyuan dari Jibril dan bisa menjawab 3 pertanyaan tadi. Ya, kemudian ketika besok harinya orang-orang Mekah ini datang lagi menagih janjinya, katanya kamu mau jawab pertanyaan kami. Muhammad mengatakan, oh sorry, aku kelupaan menyebutkan insya Allah katanya. Ya. Yeah. Dia menyebutkan insya Allah, aku lupa nih nyebutin insya Allah. Jadi mereka pergi lagi dan utusan Allah atau Muhammad itu selama lebih daripada 2 minggu dia tidak mendapatkan pewahyuan apa-apa dan tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, sehingga ini membuat orang-orang Mekah tadi makin tambah curiga gitu. So I want for the people to understand what is going on. Muhammad is simply trying to buy himself some time because he knows he's in trouble. He needs more time. He needs to ask Prophet Google of his time, the Prophet Google of the 7th century, to come up with the answers. Jadi saya mau teman-teman tahu ya, Muhammad mencoba mengulur-ulur waktu ya, karena dia nggak tahu sebenarnya apa nih jawaban daripada ketiga pertanyaan tadi. Jadi dia perlu nanya kepada Prophet Google pada zamannya, pada abad ke-7. Ya, nggak tahu nih, udah ada Prophet Google belum ya, Nabi Google pada zamannya. So 15 days passed by and still no answers from Allah, only because according to Muhammad's accuse, I forgot to say inshallah, so Allah is punishing me basically. Jadi Muhammad selama 15 hari dia tidak pernah mendapatkan pewahyuan apa-apa dan dia tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan orang Mekah ini selama 15 hari karena dia mengatakan, oh ya saya lupa ngomong inshallah katanya. Yeah, you see, Muhammad is in trouble and he needs to take some time to do more research, to go through all the books, and he basically, we can conclude that Muhammad is trying his best to buy himself some time to get the answers. And this is all in Ibn Kathir, right? Yes, this is in Tafsir Ibn Kathir in chapter 18, Surah 18, ayah 1. Oke, ini semua cerita-cerita ini Anda bisa baca di dalam Tafsir Ibn Kathir ya, mengenai surah 18 dari mulai ayat 1 ya. Jadi Anda bisa baca sendiri di Ibn Kathir tafsirnya mengenai surat 18 ini dan kita hanya membacakannya ya teman-teman ya. Nah, jadi basically kalau kita lihat di sini Muhammad mencoba mengulur waktu karena sebenarnya dia tidak tahu apa jawaban dari 3 pertanyaan ditanyakan oleh orang-orang Makkah tadi. Yeah, so the people who are watching, you see how the Meccans are getting more and more and more suspicious, and the reason why they actually rejected, because if Muhammad truly is a prophet, he should get the answers immediately, not buy himself time for 15 days and come all with kind of excuses. Ya, jadi justru hal ini mengulur-ulur waktu ini membuat orang-orang Makkah tadi semakin curiga bahwa sebenarnya dia tidak mendapatkan pewahyuan apa-apa gitu ya. Karena mereka berpikir kalau memang Muhammad seorang nabi, tentu saja dia instantly langsung bisa jawab, dia akan tahu gitu. Yeah, and Muslims, I want you to think, the Muslims who are watching, I want you to think with me here. If supposedly Muhammad is the final prophet, why would Allah, if Allah truly existed, why would he embarrass Muhammad like this? Ya, orang-orang muslim yang nonton ya saat ini, saya mau Anda semuanya berpikir dengan jernih, dengan pakai akal yang sehat ya. Kalau memang Muhammad ini nabi terakhir dan dia benar-benar mendapatkan pewahyuan dari Allah, ya mengapa Allah mempermalukan dia seperti ini dan tidak memberikan dia pengetahuan mengenai pertanyaan-pertanyaan tadi? Dia nggak bisa jawab pertanyaan ini. So do you understand how Muhammad is a copy-paste machine?
he needs to buy himself some time to get the answers. Ya, jadi kita lihat ya bahwa Muhammad mungkin saja mendapatkan cerita-cerita itu copy paste dari orang-orang sekitarnya dan dia perlu mengulur waktu untuk menjawab 3 pertanyaan dari orang-orang Mekah. Itu tes atau ujian daripada orang-orang suku Quraisy ini. So now we get some information what is truly happened, right? This the context, because Muslims always cry for context. Ya, tadi kita sudah lihat konteksnya ya atau latar belakang daripada cerita ini karena Muslim selalu mengatakan kita harus melihat konteksnya. All right. So question number 2. Sekarang pertanyaan kedua. About the young men, who are they? Tentang seorang anak muda yang mereka menanyakan siapa mereka. All right. Now, when Muhammad was asked this question, the confused Muhammad, after 15 days, he comes with this answer. These are the 7 sleepers of Ephesus, right? This legend story, Asatir al-Awwalin, Muhammad is talking about the Christian legend story. Jadi kemudian Muhammad mendapatkan jawabannya di surat 18. Ini cerita mengenai orang-orang anak-anak muda yang tertidur di dalam gua, yang di surah Al-Kahfi ya. Ini dari kisah kitab-kitab asatir yang diambil. So what is going on here? Basically, you need to understand, these are Jews of Medina. These are not Christians. These are Jews of Medina. Why would Muhammad answer them about a Christian legend story, a fable? This is a disaster. This is embarrassing for Muhammad. Iya, jadi yang bertanya ini adalah rabi-rabi Yahudi. Mereka bukan orang-orang Kristen, jadi mereka tidak memegang kitab asatir ini. Ya, jadi ini cerita legenda-legenda yang ada di Kristen. Ya, mengenai 7 orang yang tertidur di dalam gua ini adalah cerita legenda atau dongeng daripada orang Kristen. Dan yang bertanya orang Yahudi. Jadi mereka tidak mengacu ke sini. Jadi mereka nggak pakai ini. You need to understand, guys, that the people of Medina, the Jews, they are Jews. They are not Christians. They are not asking you about Christian tales, fables, and legends. They went to the book of Daniel to get the answers, the questions from there. Iya, jadi Anda perlu tahu orang-orang yang di Medina tadi, rabi-rabi itu bukan orang-orang Kristen ya. Mereka orang-orang Yahudi dan mereka tidak mengacu kepada kitab-kitabnya orang Kristen, tapi mereka mengacu kepada yang ada di kitab Daniel. Yeah. So Muhammad did not even understand the question, as you see. Jadi Muhammad bahkan tidak mengerti pertanyaannya yang apa yang diajukan oleh para rabi-rabi Yahudi tadi. Yeah, so this is embarrassing, and this is the reason why the Meccans and the Jews understood Muhammad is lying. He has no idea what he's talking about. Jadi inilah pada dasarnya mengapa orang-orang Medina dan Mekah tadi menolak Muhammad sebagai nabi ya. Mereka tahu bahwa Muhammad berbohong dan dia tidak tahu apa-apa mengenai kitab-kitab sebelumnya. Yeah. Now, from now on, you will understand why the Jews specifically went to the book of Daniel to talk or question Muhammad about the young men. Who are those young men? Ya, sekarang kita akan melihat ya, mengapa rabi-rabi Yahudi tadi mengambil pertanyaan dan mengacu kepada kitab Daniel. Apa alasannya rabi-rabi Yahudi tadi mengambil pertanyaan dari kitab Daniel mengenai orang-orang muda? Siapakah mereka? Now, here it becomes more clear why the Jews of Medina asked him about the 3 young boys. Look, if we go to the book of Daniel, the book of Daniel, chapter 3, right? Verses 16 to 28, we see why the rabbis of Medina, the Jews of Medina, asked Muhammad about the three young men. Ya, jadi sekarang kita lihat ya, ini adalah kitab Daniel 3 ayat 16 sampai 28. Ini adalah 3 anak-anak muda Yahudi. Dan sekarang kita akan melihat alasannya mengapa rabi-rabi Yahudi menanyakan 3 anak-anak muda ini kepada Muhammad. Now, we find a story in the book of Daniel, chapter 3, about King Nebuchadnezzar, who is setting up a golden statue, a golden image, and he commands everybody there, including the Jews who were slaves at that moment, that everybody there must worship this golden image. Jadi kita menemukan cerita, satu kisah ya di kitab Daniel 3 ayat 16 sampai 28. Pada waktu itu Raja Nebukadnezar dia membangun atau dia mendirikan satu patung emas ya, satu patung emas yang luar biasa, dan semua orang-orang Yahudi termasuk budak-budak Yahudi, mereka semua harus sujud menyembah pada patung ini.
the people are watching, I want you to be really focused and understand what is going on here. You need to understand that the Jews of Medina, they knew their Hebrew Bible inside out. They knew how to question Muhammad. Saya mau orang-orang yang ada di chat yang menonton siaran kali ini fokus ya, perhatikan ya. Rabi-rabi Yahudi yang ada di Medina ini tahu sekali kitabnya luar dalam. Dia hafal kitabnya luar dalam sehingga mereka tahu sekali pertanyaan apa yang harus ditanyakan kepada Muhammad. And you understand here how easy it is for them, for the Jews of Medina, to set a huge trap for Muhammad, proving that he is a liar, a fake prophet. Jadi sangat mudah sekali bagi rabi-rabi Yahudi tadi membuat satu pertanyaan jebakan untuk mengetes Muhammad apakah dia benar-benar seorang nabi atau cuman dikarang-karang bahwa dia hanya seorang pembohong dan bahwa dia pura-pura mendapatkan pewahyuan ilahi. So, in the book of Daniel, chapter 3, we can see that the three Jewish youths that the Meccans and the Jews of Medina are asking about are Shadrach, Meshach, and Abednego. Ya, jadi kita melihat di kitab Daniel 3 ayat 16 sampai 28 yang apa rabi-rabi di Madinah tadi tanyakan mengenai anak-anak muda itu, jawabannya adalah sebenarnya 3 anak muda yang ada di kitab Daniel, yaitu Shadrach, Meshach, dan Abednego. So if Muhammad was truly a prophet and not a liar, he should have gave the right answer. They are asking you about the 3 youths, about the youths, the Hebrew Jewish youths, Hebrew-speaking youths. In the time of King Nebuchadnezzar, their names are Shadrach, Meshach, and Abednego. Muhammad, what did Muhammad do? He came up with this Christian folktale about the 7 sleepers. Iya, jadi orang rabi-rabi Yahudi tadi menanyakan, ya, siapa sih anak-anak muda yang ada pada zaman Raja Nebukadnezar? Ya, mereka menanyakan siapa namanya anak-anak muda yang ada pada zaman yang hidup pada zaman Raja Nebukadnezar. Siapa nama-nama mereka? Ya. Kemudian jawabannya adalah Shadrach, Meshach, dan Abednego. Tetapi Muhammad justru memberikan jawaban di surah 18 mengenai 7 orang yang tertidur di dalam gua, yang mana ini merupakan dongeng daripada orang Kristen, ya. Alright, so you understand here how Muhammad did not understand the question, and he's talking about the Christian folktale with the Jews of Medina. This has nothing to do with the Jews. This is a Christian folktale. Muslims, do you understand how your prophet has no clue? He is all over the place. This has nothing to do with the question of the Jews. Iya, jadi jawaban daripada pertanyaan orang Yahudi, Muhammad malah menjawabnya mengenai dongeng 7 orang tertidur di dalam gua ini. Inilah dongeng orang Kristen, ya, sebenarnya cerita-cerita yang ada di dalam gereja-gereja Kristen pada waktu itu dan hanya merupakan cerita metafora aja atau cerita-cerita dongeng, ya. Dan ini nggak ada hubungannya dengan Alkitabnya Yahudi sebenarnya. Tidak ada hubungannya dengan rabi-rabi Yahudi. Rabi Yahudi tidak mengacu ke sana. Mereka nggak tahu hal-hal seperti ini. Ya, mereka nggak pegang hal-hal seperti itu. So now you understand how Muhammad failed his second question because he could not give the names of these 3 Jewish youths that we can find in the book of Daniel. And you see how Muhammad failed miserably again. Jadi di pertanyaan kedua ini Muhammad gagal lagi menjawabnya, ya. Jadi ketika ditanyakan siapa pemuda-pemuda pada zaman Raja Nebukadnezar itu dia nggak bisa jawab, ya, yang harusnya mengacu pada kitab Daniel ini, Shadrach, Meshach, dan Abednego. Dan sekarang kita melihat lagi Muhammad gagal menjawab pertanyaan yang kedua ini. Yeah, so you see Muhammad not knowing the question, not understanding the question, and for some reason he starts to talk about the 7 sleepers inside the cave. And how Allah basically saved these Christians because these Christians were persecuted by the Roman Empire many centuries and many centuries after the story in the book of Daniel. Ya, jadi justru Muhammad malah menjawabnya dengan kisah dongeng daripada orang-orang Kristen pada waktu yang sudah beredar, dan dia menjawabnya dengan cerita 7 orang yang tertidur di dalam gua yang dianiaya oleh orang-orang Roma. Ini kisah ini adalah ratusan tahun, ya, setelah apa yang ada di zaman Nebukadnezar yang ada di dalam kitab Nabi Daniel. Yeah, because the Christian tale that has nothing to do with the question of the Jews is talking about the Romans who basically were persecuting the Christians in the 3rd century. A Christian monk wrote this legend story, like many legend stories that they used to be told to the Christians, that these people went inside the cave and they woke up after many years, and they saw everything was changed.
Iya, jadi kisah mengenai 7 orang yang tertidur di dalam gua ini ditulis kira-kira abad ketiga oleh seorang Rabi Kristen gitu ya, dan dia menulis kisah ini hanya kisah dongeng saja mengenai 7 orang yang kemudian dianiaya oleh orang-orang Romawi, dikejar-kejar, kemudian mereka masuk ke dalam gua, mereka tertidur, kemudian bangunnya beratus-ratus tahun kemudian. Ini nggak ada hubungannya dengan pemuda-pemuda yang pada zaman Nebukadnezar yang ada di kitab Daniel. Yeah, and what is more embarrassing is Muhammad only failed to give the correct question. He failed to understand the question. He even does not even know how many Christians were there. Some say these are 3. Their dog is the 4th, and some will say they are 5, and their dog is the 6th. You see, Muhammad is in trouble, and he's trying to come with all kinds of lies and fabrications about the Christian story that has nothing to do with the question of the Jews about the book of Daniel chapter 3. Iya, bahkan Muhammad bukan hanya gagal memahami pertanyaannya ya, tapi dia juga gagal untuk memberikan jawaban yang tepat. Ya, kalau kita lihat ini surah Al-Kahfi ayat 22, Muhammad mengatakan di sini katanya, dia mengatakan beberapa orang berkata orang yang tertidur di dalam gua ada 3 dan anjingnya yang keempat. Kemudian beberapa lagi mengatakan mereka ada 5 dan anjingnya yang keenam. Ya, jadi ini justru cerita yang dibuat-buat dan dia nggak tahu jumlah pastinya ya. Jadi tentu ini bukan pewahyuan dari Allah. Kalau Allah kan pasti tahu ya yang pasti. Yeah, and and what more damaging is Muhammad is all over the place. He does not know that actually the Christian fable, the Christian legend story that was created, let's say, in the between the 3rd and 5th century before Islam. This is a very well-known Christian legend, a Christian fable. Muhammad does not know that it's actually a guardian angel. So Muhammad even is confused about the original Christian tale. It's not about a chihuahua, a dog, who is the 8th or maybe the 4th or maybe the 5th. It was actually an angel. So Muhammad, even in the Christian tale, he fails miserably. Iya, jadi bahkan Muhammad gagal ya untuk memahami kisah yang ada di dalam legenda Kristen ini. Jadi ini legenda ini ditulis kira-kira abad ketiga sampai abad kelima ya oleh seorang rabi ya, rabi Kristen pada waktu itu, dan dia gagal memahaminya ya. Yang dia mengatakan ini beberapa mengatakan dia ada 7 dan anjingnya yang 8. Sebenarnya bukan anjing yang ada di dalam cerita sebenarnya, melainkan seorang malaikat. Jadi bahkan Muhammad tidak bisa memahami cerita Kristen ini dengan baik. Yeah, and Muslims, what would a tiny little dog, let's say a chihuahua, would do? How can he safeguard these 7 sleepers inside the cave from a huge Roman Empire, an army? Iya, jadi bagaimana mungkin seekor anjing, kalau kita lihat mungkin anjing cuma chihuahua gitu ya, yang kecil gitu, anjing chihuahua. Bagaimana mungkin seekor anjing ini bisa menyelamatkan 7 orang yang tertidur di dalam gua ini dari kejaran pasukan Romawi? Yeah, so a little chihuahua is going to fight a huge Roman basically army to protect those Christians inside the cave. That doesn't make sense, right? Iya, jadi nggak masuk akal ya kalau anjingnya ini seekor anjing chihuahua gitu, dan anjing kecil chihuahua ini melindungi 7 orang Kristen ini yang tertidur yang ada di dalam gua ini ya dari kejaran pasukan Romawi. Nggak masuk di akal. So you see, Muhammad is fabricating and inventing all kind of things because he knows I need to come up with something to answer the Jews, but he's all over the place. He has no idea what he's talking about. Iya, jadi Muhammad mencoba menjawab pertanyaan orang-orang Yahudi ini, cuman dia nggak tahu sebenarnya jawabannya apa. Jadi dia ya asal aja gitu. Rob, can you tell us about maybe it's a different translation kali ahum and kalbuhum? Yeah, and, you see here, guys, the word in Arabic is kalbuhum, but the people who should know the story about the 7 sleepers is that it's a guardian. Now, when you put an extra dot, let me make it a little bit bigger, guys, so you can see. This is the word for a dog in Arabic, kalbuhum, their dog. If you put an extra dot here, it becomes a guardian, meaning the angel, because that's the original story of the 7 sleepers. So even the story got corrupted by Muhammad or the later scribes who started to put dots in the Arabic skeleton text, because remember, the original Quran did not have any dots or vowels, tashkil or tanqid, dotting and vowels. So if you put 1 dot here, it becomes clear that it should be an angel, because remember, if it's an angel is much stronger than a Roman army. An angel can defeat a Roman
army, but a little tiny dog, a Chihuahua, is to, what he's going to do against a huge Roman army. And you need to understand that the Romans were really powerful. Iya, jadi sebenarnya ini ada kesalahan peletakan tashkilnya di situ ya. Jadi kalau Anda lihat di situ, kalau ditambahkan satu titik lagi di bawahnya, Anda akan melihat itu artinya malaikat atau penjaga mereka. Ya, jadi bukan kalbuhum. Kalau di dalam bahasa Arabnya adalah seekor anjing. Sebenarnya cerita aslinya adalah seorang malaikat atau seorang penjaga. Dan masuk akal ya bahwa seorang malaikat melindungi mereka dari kejaran pasukan Romawi. Kalau Anda lihat pasukan Romawi ini sangat kuat, ya. Yeah. So you should understand that there is a possibility that if Muhammad would have said and he copy and pasted the correct story about the seven sleepers, he would have said kali'ahum, not kalbahum. So you see how Muslims even corrupted. Could a possibility that the Muslims even corrupted the ayah that you see here in front of you? It's not a dog. The original story is about an angel guarding the entrance of the cave. Iya, jadi bahasa aslinya adalah kali'ahum, bukan kalbuhum. Ya, kali'ahum artinya penjaga mereka, yaitu seorang malaikat. Jadi ini mungkin saja Muhammad tidak mengambil cerita yang benar, atau Muslim sendiri yang memang mengkorupsi kata-kata ini, sehingga jadi dari kali'ahum menjadi kalbuhum, ya. Yeah. So the original Christian legend story about the seven sleepers is not about a dog, but an angel. Cerita aslinya di dalam legenda Kristen ini bukan seekor anjing yang menjaga mereka, tetapi seorang malaikat. Yeah. So the Quran even got corrupted. Bahkan Quran di sini terkorupsi, ya. So you understand here how Muhammad failed this test, because the book of Daniel that the Jewish rabbis of Medina went to is talking about three youths, and God himself appeared as a man. And we Christians believe this is Jesus Christ, who came inside the furnace, because remember the story goes like this. The King Nebuchadnezzar throws the three youths inside the furnace, the firing furnace as you see here, and they are saved. They are not burned because God himself protected the three Jewish youths. Ya, jadi sebenarnya pertanyaan daripada rabi-rabi Yahudi yang ada di Medina tadi adalah tentang tiga anak-anak muda yang ada pada zaman Raja Nebukadnezar. Mereka bertanya siapa mereka, ya. Jadi ceritanya adalah pada waktu itu ketiga orang ini Sadrak, Mesak, dan Abednego, karena mereka tidak mau menyembah patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar, mereka dimasukkan ke dalam tungku perapian yang menyala-nyala seperti yang Anda lihat di dalam gambar Sadrak, Mesak, dan Abednego ini. Tetapi Tuhan datang menolong mereka. Jadi ada seorang serupa anak manusia, ya. Mereka mengatakan itu seperti malaikat, seperti rupa malaikat, dan kita percaya ini adalah teofani, atau Yesus sendiri yang menampakkan diri kepada ketiga orang yang ada di dalam tungku perapian ini, sehingga ketiga orang ini selamat, tidak satu pun yang mati dan terbakar di dalam tungku perapian. Yeah, so every Jew in Medina knew about this very famous story about the three Jewish youths, Shadrach, Meshach, and Abednego, who refused to worship the golden image of King Nebuchadnezzar. And when they were thrown inside the fiery furnace, they came out safely unharmed from the flames. And the fourth person was God himself, like a son of God. You see it, like a son of God. That's what the book of Daniel chapter 3 is saying. Ya, jadi cerita mengenai tiga anak muda ini, Sadrak, Mesak, dan Abednego, yang dibakar di tungku perapian pada zaman Raja Nebukadnezar, sangat-sangat terkenal di kalangan rabi-rabi Yahudi dan di kalangan orang-orang Yahudi yang ada di Medina. Ini cerita yang mereka sangat hafal, ya. Mereka ini sangat populer, ya. Mereka tahu sekali mengenai cerita ini. Dan inilah yang sebenarnya ditanyakan oleh orang-orang Yahudi yang ada di Medina kepada Muhammad. Dan yang keempat yang menampakkan diri di dalam kitab Daniel ini ditulis yang mereka percaya adalah Tuhan itu sendiri. Jadi orang Yahudi percaya orang keempat yang menampakkan diri di dalam tungku perapian adalah Tuhan sendiri. Di dalam kitab Nabi Daniel ditulis like a son of God. Jadi serupa seperti anak Allah. So you understand now how Muhammad is failing question after question. Question number one, he failed. He could not say who the Ruh is. Ruach HaKodesh. He failed. Question number two, he fails. He goes to a Christian fable, a Christian legend, instead of going to the book of Daniel, chapter 3, to get the answer from there. So now you understand. Question number one. Now, question number two, Muhammad is failing miserably. A huge F. Muhammad fails his test over and over.
Ya, jadi kita lihat di dalam 2 pertanyaan ini Muhammad gagal lagi ya, nilainya F nih. Kata Rofiat tadi ya. Jadi dia gagal lagi dan failed di dalam menjawab 2 pertanyaan tadi. Dia malah mengacu kepada legenda orang Kristen mengenai 7 orang yang tertidur di dalam gua, 7 anak muda yang tertidur di dalam gua, bukannya ke 3 anak muda yang ada di dalam kitab Daniel 3 tadi. So Muhammad was coming with all kind of excuses. He said, I forgot to say inshallah. And still after 15 days, he is still Googling, getting information for the answers. And still, as you see, he's failing miserably. Jadi Muhammad tadi mengatakan, memberikan alasan, oh iya ketika mereka kembali besoknya katanya, oh aku sorry, aku lupa ngomong insya Allah katanya. Dan setelah 15 hari dia tetap tidak bisa mendapatkan jawabannya, dia masih cari-cari di Nabi Google pada waktu itu, dia masih googling pada waktu itu, dan dia nggak tahu apa jawabannya. Setelah dia mendapatkannya, masih saja dia salah menjawabnya. Yeah, and now let us go to the third and final question to see if Muhammad also fails this third question. Sekarang kita ke pertanyaan ketiga dari rabi-rabi Yahudi tadi. Apakah Muhammad bisa menjawab pertanyaan ketiga ini? Kita lihat. Let's see if he fails all the 3 questions. So what is question number 3? Kita lihat apakah dia juga gagal menjawab pertanyaan yang ketiga ini. Kita lihat apa pertanyaan yang ketiga. Question number 3 is, and they ask you about Dhul Qarnain. Mereka menanyakan kepada Muhammad tentang Dhul Qarnain. What is Dhul Qarnain according to the question? And here we find the question again in chapter 18, ayat 83. Ya, sekarang kita melihat lagi jawabannya ada di surah 18 ayat 83. Chapter 18, ayat 83 reads like this. Look, and they, meaning the Meccans that got the questions from the Jews of Medina, they are asking you regarding Dhul Qarnain or Dhul Qarnain. Say, Ya Muhammad, I shall recite his story to you. Ya, di surah 18 ayat 83 dikatakan, dan mereka orang-orang Mekah itu ya bertanya kepadamu dalam kurung Muhammad tentang Dhul Qarnain. Katakanlah, akan kubacakan kepadamu kisahnya. Muhammad again is all over the place. He has no idea. He has no clue about the question. Muhammad sekali lagi tidak tahu sebenarnya esensi dari pertanyaan ini. Remember, the Jews of Medina, they went to the Hebrew Bible. They went to the book of Daniel. Sekali lagi, ingat ya, orang-orang Yahudi, rabi-rabi Yahudi yang di Madinah tadi, itu bertanya dari kitab Nabi Daniel. They didn't ask you about a person. And here is why, Muhammad, you are confusing things all over the place. You are all over the place because they are asking you about the Medo-Persian Empire. The 2 kingdoms that became one empire, the Medo-Persian Empire. So that's what we can find in the book of Daniel. And Muhammad has no idea what he's talking about, thinking that it's a person, meaning Alexander the Great. Ya, Muhammad nggak tahu sama sekali ya bahwa ini bukanlah tentang seseorang, bukanlah tentang siapa orang itu yang namanya katanya Dhul Qarnain ya. Muhammad malah mengacunya kepada Alexander Agung. Padahal yang ditanyakan oleh rabi-rabi Yahudi ini mengenai 2 kerajaan yang akan muncul yang ada di dalam kitab Daniel, yaitu Media dan Persia. 2 kerajaan Media dan Persia ini yang ada di dalam kitab Daniel. So the book of Daniel is describing 2 kingdoms that became one empire, the Medo-Persian Empire. That's what the Jews of Medina is asking Muhammad about. Jadi di dalam kitab Daniel diceritakan ada 2 tanduk atau 2 kekuatan yang akan muncul yang akan menjadi kerajaan Media dan Persia. Inilah yang ditanyakan oleh rabi-rabi Yahudi kepada Muhammad. Yeah, and the proof is in the book of Daniel. Watch. This is book Daniel 8. Again, they go to Daniel 8 and people please do something about the echo. I hear echo. Please mute the mic, please. Yeah, mute the mic, people who are listening on Zoom, please mute. Only me and sister, the translator, can talk. All right. So if we go to Daniel 8, we find the information that the Jews of Medina got from the book of Daniel. Look, if we go to Daniel 8, we see the information there. In the 3rd year of the reign of King Belshazzar, a vision appeared unto me. Who? Daniel himself.
Ya, jadi jawabannya sebenarnya ditanyakan Rabi Yahudi tadi ada di kitab Daniel pasal ke-8. Dikatakan pada tahun ketiga, yaitu ketika Raja Belsasar berkuasa, suatu penglihatan datang kepadaku. Siapa? Yaitu Nabi Daniel itu sendiri. So Daniel is receiving a vision from God. Jadi Daniel mendapatkan penglihatan dari Tuhan. And he is going in the book of Daniel. We understand from the book of Daniel in chapter 8 who Dhul Qarnain is. Watch. Ya, sekarang kita melihat kitab Daniel 8 ayat 3 di sini dikatakan siapa sih dua tanduk itu yang ada di dalam kitab Daniel? So if we go to Daniel 8 verse 3, we read that it's talking about a ram which had two horns. The two horns here are Dhul Qarnain, meaning two horns. Jadi kalau kita membaca kitab Daniel 8 ayat 3, penglihatan Nabi Daniel dikatakan, aku mengangkat mukaku dan melihat tampak seekor domba jantan berdiri di depan sungai. Dia mempunyai dua tanduk atau Dzulkarnain, ya tanduknya ada dua, dan kedua tanduk itu adalah melambangkan kekuatan Media dan Persia yang akan bangkit. Ini namanya Dzulkarnain ya atau dua tanduk. Exactly. So these two horns represent to the two kingdoms, the Median and the Persian kingdoms that became one empire, the Medo or the Median Persian Empire. Ya, jadi dua tanduk yang dilambangkan dengan domba jantan tadi yang memiliki kedua tanduk. Dua tanduk ini bicara mengenai dua kerajaan yang akan berkuasa. Mereka akan menjadi sangat-sangat berkuasa dan ini melambangkan kerajaan Media dan kerajaan Persia yang akan muncul. So now you'll understand, in moments from now, you'll understand how Muhammad is confusing Alexander the Great with the two horns. Why? Because instead of going to the book of Daniel, Muhammad went to the Syriac and Greek legend story about Alexander the Great. It has nothing to do with the question of the Jews of Medina. Always going to the Asatir al-Awwalin. Ya, jadi oke. Jadi Muhammad sekali lagi tidak memahami pertanyaan ketiga yang ditanyakan oleh rabi-rabi Yahudi ya. Jadi bukannya mengacu kepada kitab Daniel yang dipegang oleh orang Yahudi pada waktu itu, ya orang Yahudi menanyakan siapa dua tanduk ya apa sih dua tanduk ini, Dzulkarnain ini, dua tanduk ini yang mengacu kepada kerajaan Media dan Persia. Muhammad malah kembali menceritakan legenda yang ada di dalam Yunani Syriak pada waktu itu mengenai Alexander Agung. Yeah, and this is a very famous legend book. Is called The Romance of Alexander the Great. Romance of Alexander the Great. We can find this in Syriac, but also in Greek. Jadi ini merupakan legenda, ya, oke. Ini kisah yang sangat-sangat terkenal ya pada waktu itu. Ini merupakan legenda daripada Alexander Agung yang ditulis juga dalam bahasa Syria dan dalam bahasa Yunani pada waktu itu. Yeah, and Muhammad always confusing. He is always confused, as you see. He thought that it's about Alexander the Great. The two horns, you see, we even have coins of Alexander the Great with having horns. Do you see the horns? Here also horns. On the coins, you see the horns. So Muhammad is stealing, he is plagiarizing from the romance of Alexander the Great, the Asatir al-Awwalin, instead of going to actually to the Hebrew Bible to get the answers from there. Iya, jadi Muhammad keliru ya menafsirkan bahwa dua tanduk yang ditanyakan oleh orang-orang Yahudi tadi adalah Alexander Agung. Ya, ini kalau kalian lihat ini adalah koin daripada Alexander Agung. Kalian lihat ada tanduknya di situ. Ya, ini yang dipakai oleh Alexander Agung yang mengenai Dzulkarnain atau dua tanduk tadi. Muhammad mengira bahwa Dzulkarnain ini adalah Alexander Agung, ya. Yeah. Dan ya ini diambil dari kitab Asatir al-Awwalin ya. Jadi ini cerita legenda sebenarnya. So Muhammad didn't understand the question of the Jews of Medina. Because the Jews of Medina were asking about the two kingdoms, yet he thought that they are asking him about a specific person, meaning Alexander the Great. Iya, jadi bukannya kembali kepada kitab Yahudi, yaitu kitab Daniel, tapi Muhammad malah mengambil dari legenda Syriak Yunani pada waktu itu mengenai kisah Alexander Agung. Jadi Muhammad tidak memahami bahwa dua tanduk atau Dzulkarnain ini bukanlah seseorang yang melambangkan dua kerajaan pada waktu itu, Media dan Persia. Muhammad mengira bahwa Dzulkarnain atau kedua tanduk ini adalah mengenai seorang yang bernama Dzulkarnain atau Alexander Agung pada waktu itu.
Yeah. So we talked about that the book of Daniel 8 verse 3. If we scroll down, we go to verse, let's say 15. Still Daniel is talking about his vision that he's seeing. And then Daniel is getting a visit from the real angel Gabriel. And now you understand why the Jews went to the book of Daniel, because Muhammad was always saying, I'm receiving divine inspiration through Jibreel. Now, all the puzzle pieces are fitting their right places, right? Oke, sekarang kalau Anda teruskan membaca kitab Daniel pasal 8, Anda sampai pada ayat ke-15, Daniel terus mendapatkan penglihatan, dan di ayat ke-15, malaikat Gabriel yang asli, ini bukan Jibril-Jibrilan ya, tapi malaikat Gabriel yang asli menampakkan diri kepada Nabi Daniel. Ya, jadi Anda tahu pada waktu itu mengapa rabi-rabi Yahudi memberikan pertanyaan dari kitab Nabi Daniel ini? Karena Muhammad selalu mengatakan bahwa dia mendapatkan pewahyuan ini dari Jibril yang adalah Gabriel menurut Muhammad. Ya, jadi makanya rabi-rabi Yahudi tadi menguji benar-benar nggak sih dia dapat pewahyuan dari Gabriel? Ya. So, do you now understand why I call the Jews of Medina geniuses, and they understood perfectly how to set a huge trap for Muhammad that he himself fell in? Jadi Anda tahu sekarang mengapa rabi-rabi Yahudi tadi sangat-sangat jenius, sangat-sangat pintar ya, sehingga mereka bisa mempersiapkan pertanyaan jebakan kepada Muhammad untuk mengetes apakah dia benar-benar mendapatkan pewahyuan dari Jibril yang asli apa enggak, ya. So Gabriel now in the book of Daniel 8 is going to explain, Gabriel is going to explain to Prophet Daniel what is going on. Now we see here, Gabriel comes. Now, as he was speaking with me, I was in a deep sleep on my face. Daniel sank toward the ground, but Gabriel, touched me and set me upright. Meaning, angel Gabriel is going to explain to Prophet Daniel what the vision is about. Ya, jadi kalau Anda teruskan lanjut membaca sampai Daniel 8 ayat 18, dikatakan Daniel sampai jatuh tertelungkup, ya hampir pingsan katanya, ketika malaikat Gabriel itu datang kepadanya. Kemudian malaikat Gabriel itu menguatkan Nabi Daniel, menyentuh Nabi Daniel dan membuat Daniel bisa berdiri kembali, dan dia mau menjelaskan penglihatan itu kepada Nabi Daniel. Yeah, and the real Gabriel, the real angel of God, of the living God of the Holy Bible, is explaining to Daniel that ram that he's seeing in his vision is the Dhul Qarnayn, the two horns are the kings of Media and Persia. Do you see it? Not Alexander, as Muhammad thought. Ya, jadi ayat 20, ya, Gabriel sini menjelaskan penglihatan mengenai domba dengan dua tanduk atau Dhul Qarnayn ini kepada Nabi Daniel. Gabriel mengatakan di ayat 20 bahwa penglihatan yang kau lihat mengenai domba yang mempunyai Dhul Qarnayn atau dua tanduk ini adalah raja-raja dari Media dan Persia. Yeah. Do you see when Muhammad was so foolish that he could not understand it's a trap from the Medina Jews setting a trap for Muhammad. Muhammad failed miserably and he fell in that trap of the Jews. Ya, jadi Muhammad tidak tahu bahwa ini adalah pertanyaan jebakan dari orang-orang Arabi Yahudi yang ada di Medina, dan Muhammad masuk ke dalam pertanyaan jebakan ini ya, sehingga dia tidak bisa menjawabnya. Yeah, and if we continue reading that the story is also talking about a goat. That's Alexander the Great, who defeats one of the kings, King Darius. He gets defeated and destroyed by Alexander the Great. So the goat, that is Alexander the Great, who defeats the ram, according to the story of Daniel 8. Ya, jadi kalau kita teruskan membacanya di ayat ke-21, Anda lihat ada seekor kambing jantan di situ. Ini adalah Alexander Agung, di mana dia akan mengalahkan Raja Darius ya pada waktu itu, dan Yunani itu menang ya terhadap kerajaan Persia pada waktu itu. So the vision of Daniel in Daniel 8 is about the two kingdoms, the two kings of the Medes and the Persians. Do you see it? Why it's called the Dhul Qarnayn, the two horns? Ya, jadi Anda lihat di sini bahwa Dhul Qarnayn atau dua tanduk tadi bukanlah seorang raja atau bukanlah nama seseorang ya atau Alexander Agung, melainkan melambangkan dua kekuatan yaitu kerajaan Media dan Persia. Now we can conclude that Muhammad failed his three questions. All of the three questions he failed miserably, thinking, especially the last question, thinking
that it's Alexander the Great, yet these are the two kings, the two kingdoms of the Medes and the Persians. So here we can say, congratulations, Muhammad, you failed your final test miserably. Oke, jadi kita lihat ya bahwa Muhammad juga gagal menjawab pertanyaan ini, ya pertanyaan yang ketiga, dan dia berpikir bahwa Dzulkarnain atau kedua tanduk tadi merupakan seseorang yang bernama Alexander Agung yang mempunyai juga dua tanduk tadi ya, kalau kita lihat koinnya. Bahwa dia tidak mengira bahwa kedua tanduk itu melambangkan dua kerajaan, dua kekuatan, yaitu Media dan Persia. Oleh karena itu, kita lihat sekarang mengapa orang-orang Mekah dan orang Yahudi Medina itu tidak menerima dia sebagai nabi. So we can conclude that Muhammad failed question number 1. He could not understand the question and he failed. He said, I don't know. I don't know what the spirit is. He also failed to give the answer about the young man, the Jewish young men, the 3 Jews. Yet he goes to a Christian folktale that has nothing to do with the Jews of Medina because these are Jews. He fails and he talks about the 7 sleepers of Ephesus, a Christian folktale, a Christian legend. Iya, sekali kita lihat Muhammad gagal menjawab ketiga pertanyaan dari orang-orang Yahudi di Medina ini. Yang pertama, dia mengatakan saya tidak tahu apa-apa mengenai roh atau mengenai ruah. Ya, pertanyaan kedua, dia tidak tahu ketiga anak muda yang hidup pada zaman Raja Nebukadnezar. Ya, bukannya ke dalam kitab Nabi Daniel mengenai Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dia justru bercerita mengenai legenda orang-orang Kristen, yaitu 7 orang yang tertidur dari Efesus. All right, so he fails question number 1 and question number 2. And the final question, he also fails thinking that Dzulkarnain is a one person, Alexander the Great, not knowing that the Jews are questioning him about the 2 kingdoms, the 2 kings of the Medes and the Persians. Ya, jadi pertanyaan ketiga mengenai Dzulkarnain, Muhammad juga tidak tahu bahwa ini bukan mengenai seorang manusia ya atau sosok seorang manusia ya, tetapi mengenai 2 kekuatan yaitu raja-raja dari Media dan Persia. This is really damaging, and today's live show, as you see, is proving that Muhammad had no idea. He is a fraud. He is a fake who only was plagiarizing, as you see here on the screen. He fails, he plagiarizes, he does not know what is going on. He goes into Christian folktales. He has no idea what the Jews are talking about. The Jews are talking about A, he goes talking about C. Ya, jadi di sini kita melihat sebenarnya ketika kita mengetes orang Yahudi tadi mengetes kenabian Muhammad gagal menjawab ketiga pertanyaan ini ya, sehingga mereka mengatakan nih Muhammad tidak mendapatkan wahyu sama sekali dan dia gagal tes daripada kenabian yang diberikan orang-orang Yahudi yang ada di Madinah dan Muhammad tidak bisa menjawabnya. Exactly. So to sum it up, a summary, the Jews, first question was, what is the ruh? What is that ruh? Ruach? What is the spirit? Who are the 3 youths? Who are the young men? And what is Dzulkarnain? Yet Muhammad confused. He doesn't know the answer for question number 1. He cannot say what the ruh is. He comes talking about the Christian folktale about the 7 sleepers, and he can't even say what the numbers exactly are, right? And instead, talking about the 2 kingdoms, the 2 kings of the Medo-Persian Empire, he talks about Alexander the Great. So you see, Muhammad is confused and he had no idea about the 3 questions. Iya, jadi ketika Nabi Yahudi tanyanya A, dia malah ke C gitu ya, tanyanya B, dia malah ke yang lain gitu ya jawabannya ya. Jadi nggak nyambung sama sekali ya. Jadi dia gagal di pertanyaan pertama, apa itu ruah? Muhammad mengatakan saya nggak tahu apa-apa tentang roh. Ya, saya nggak tahu apa-apa tentang roh. Ketika ditanya mengenai anak-anak muda yang ada pada zaman Raja Nebukadnezar, dia juga tidak mengacu kepada yang ada di dalam kitab Daniel 3 tadi, tapi justru dia ke legenda Kristen ya pada waktu itu, kisah mengenai 7 orang yang tertidur di dalam gua. Bahkan dia nggak tahu tepatnya jumlahnya berapa, dia bingung juga nih. Ya, ada yang 4, ada yang 3, ada yang 7, dia nggak tahu jumlahnya berapa. Dan pertanyaan terakhir mengenai Dzulkarnain, dia tidak mengacu kepada 2 kerajaan Media dan Persia yang ada di kitab Daniel 8 tadi, justru dia menjawabnya tentang legenda Alexander Agung. So you understand why Muhammad is a false prophet who needs to buy himself some time and always come up with excuses. I forgot to say inshallah. I forgot to say if Allah wills. So I don't got any divine revelation for 15 days. Imagine
The Meccans needs answers. The Jews of Medina needs answers, and Muhammad comes all kind of excuses to buy himself some time, proving that Muhammad is fraud, who is in trouble, who is seeking for answers, because there is nothing called God in Islam. There is no Allah, there is no Jibreel. Muhammad is a false, he is a fraud. Ya, jadi kita lihat ini Muhammad gagal ya untuk dimasukkan sebagai kriteria nabi di dalam Alkitab kita. Ya, jadi bagi Alkitab kita, bagi kriteria Alkitab kita, bagi orang-orang Yahudi dan bagi orang-orang Kristen, Muhammad bukanlah seorang nabi yang sejati atau nabi yang asli, karena dia sudah gagal tes ini ya, tiga-tiganya dia nggak lolos pertanyaan ini, dan bahkan dia mengelur-ngelur waktu hampir selama 15 hari, dan dengan alasan katanya, oh sorry, aku lupa mengatakan insya Allah katanya, ya, sehingga dia tidak mendapatkan pewahyuan daripada Allah. And we need to ask the Muslims who are watching, if Muhammad was truly the final prophet, because that's what you claim, that's what Muhammad claimed, to be the final prophet. Why would Allah, if Allah truly existed, why would Allah embarrass Muhammad in front of the Jews of Medina and the Meccans of the Quraysh of Mecca, the Meccans? Ya, jadi bagi teman-teman Muslim ya, saudara Muslim kita yang menonton, Anda boleh searching sendiri ya, Anda boleh baca nih tafsir Ibn Katsir yang diperlihatkan oleh Rob. Kemudian mengapa kalau memang Muhammad ini nabi terakhir, Allah tidak mewahyukan sesuatu kepada Muhammad sehingga mempermalukan Muhammad sehingga dia tidak bisa gagal menjawab 3 pertanyaan tadi. Yeah, now you see here in the tafsir of Ibn Kathir for chapter 18, ayah 1, the people of Mecca started to doubt. They started to doubt Muhammad. They became suspicious and said, Muhammad claims to be the final prophet, claims to be the prophet of Allah. He promised us to tell us the next day. Now 15 days are gone by, and he has not told us anything in response. He did not come with answers to the questions we asked him. And this is why the Jews of Medina and the Quraysh of Mecca rejected Muhammad. Today's live show proves again that Muhammad is a fake. He needs to buy himself some time. And even after 15 days, he fails all 3 questions miserably. Ya, jadi Anda bisa baca di dalam tafsir Ibn Katsir yang sudah Rob kasih linknya di situ ya, linknya dalam bahasa Inggris teman-teman. Ya, Anda bisa buka sendiri tafsir Ibn Katsir di situ. Dan ketika Muhammad mengulur-ngulur waktu, ini justru membuat orang-orang Mekah pada waktu itu, suku Quraisy itu menjadi sangat-sangat meragukan bahwa Muhammad ini seorang nabi. Ya, jadi mereka mengatakan nggak mungkin kamu nabi, ya, kamu pasti bohong nih, kamu bukan nabi, ya. Dan orang-orang Quraisy Mekah tadi mengatakan sudah 15 hari dan Muhammad belum memberikan kami jawabannya. Ini makin membuat mereka curiga dan tidak percaya bahwa Muhammad adalah seorang nabi. Inilah sebabnya mereka menolak kenabian daripada Muhammad. Imagine Muhammad is looking for over a half month and still he fails the questions and he falls in the trap of the Jews of Medina. Jadi selama 15 hari bahkan Muhammad belum ketemu jawabannya nih ya untuk menjawab pertanyaan orang-orang orang-orang Mekah tadi yang diberikan oleh rabi-rabi Yahudi yang ada di Madinah tadi. And today's live show proves that Muhammad is a fake. And I invite all the Muslims, if you truly care about your salvation and your souls, please leave Islam, drop Muhammad and come back home to your Lord and my Lord, the real living God of the Bible. Glory to his name, Jesus Christ. Ya, jadi kalau orang-orang muslim mendengarkan ini ya, Anda tahu bahwa Muhammad telah gagal ya sebagai nabi menurut kriteria Alkitab kita, ya, menurut kriteria Taurat dan Injil, menurut kriteria Alkitab kita. Kalau Anda mendengarkan ini teman-teman, Anda perlu memikirkan ulang ya, dan Anda perlu meninggalkan Islam untuk datang kembali ke rumah. Balik ke rumah Bapa, ya, kembali kepada Tuhan yang benar dan Tuhan yang sejati, Tuhan kami yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yeah. And again, Muslims, listen carefully. We Christians, we do not hate you. We do not hate you. We are doing this out of love because we want you to be saved. You have been lied to. You have been deceived all your lives. Please wake up. Your prophet failed his most important test in Mecca. He failed miserably, proving that your prophet is a fraud like any prophet before him or after him. Many prophets before Muhammad came. Many fake prophets after Muhammad came. Muhammad was not the first and certainly not the last fake prophet. Jadi Muslim, kalau Anda mendengarkan ini, ya, kami melakukan ini bukan kami membenci Anda. Ya, kami sangat sayang sama Anda. Kami mau Anda diselamatkan
ya Anda mendapatkan kehidupan kekal dan keselamatan. Anda sudah lihat semua bukti-buktinya, Anda bisa cek sendiri bahwa Muhammad gagal ya mendapatkan kriteria sebagai nabi menurut Alkitab kita. Ya, dan ini bukan yang pertama. Ada banyak orang yang mengaku nabi sebelum Muhammad dan ada banyak orang yang akan mengaku nabi setelah Muhammad. Ya, tetapi Anda harus bisa membedakan mana nabi Allah yang sejati sesuai dengan kriteria Alkitab. Anda baca Taurat, teman-teman. Anda baca Alkitab kita, ya. Yeah, and as you see, this is the reason why Muhammad hated the Jews. He hated the Jews of Medina so much because they were always exposing him left and right. Inilah sebabnya teman-teman mengapa Muhammad sangat membenci orang-orang Yahudi yang ada di Medina. Karena orang-orang Yahudi, rabi-rabi Yahudi yang ada di Medina ini benar-benar mengekspos bahwa Muhammad ini sebenarnya tidak mendapatkan pewahyuan daripada Gabriel atau malaikat yang sejati ya. Jadi dia tidak mendapatkan pewahyuan apa-apa dan dia bukanlah seorang nabi menurut kriteria Alkitab. Because they were always exposing him and setting traps for him, he had no other choice but to expel and kill all of them. Karena orang-orang Yahudi, terutama para rabi yang ada di Madinah ini, rabi-rabi Yahudi yang ada di Madinah ini selalu mengekspos ya, artinya selalu menjebak Muhammad dan selalu membongkar Muhammad gitu ya. Jadi Muhammad ini sangat benci sekali sama mereka, maka tidak ada cara lain teman-teman. Muhammad menyuruh untuk membantai semua Yahudi yang ada di Madinah. And even Allah, because there's nothing called Allah to begin with, we don't want to give any power to Allah, but even Allah failed to protect Muhammad because the Jews in the end poisoned Muhammad. Muhammad died at the hands of the Jews of Medina, as you see. Ya, jadi sebenarnya Allah, kami juga nggak percaya Allah itu ada ya. Jadi Allah sendiri tidak memproteksi Muhammad dari pembalasan orang-orang Yahudi. Bahkan Muhammad mati karena diracun oleh seorang wanita Yahudi yang ada di Medina. Muhammad was such a foolish fake prophet that when a Jewish woman came to serve him poisoned food, he ate from that poisoned food and he died eventually from the poison. I mean, if Muhammad was truly smart, he should have known. Muhammad just killed her father, her uncles, her brothers. Why would you eat from the hands of a Jewish woman, not thinking that she might poison you? Ya, jadi Muhammad ini sangat-sangat ceroboh pada waktu itu ya. Kenapa Muhammad tidak berpikir ya? Dia sudah membunuh suami daripada wanita ini, dia membunuh pamannya, dia membunuh satu suku-sukunya, dia membunuh keluarga daripada wanita ini, dan dia mau disajikan hidangan makanan dari wanita Yahudi ini. Mengapa dia tidak berpikir cerdas? Kalau dia berpikir cerdas, dia tentu saja tidak mau makan makanan yang dihidangkan oleh wanita ini. Pasti dia akan berpikir, jangan-jangan wanita ini akan meracuniku, membalas dendam kepadaku. And even Muhammad confirms that his aorta was cut off because of the poisoned food in Khaybar. Bahkan Muhammad sendiri mengaku bahwa dia sangat sekarat, sangat-sangat kesakitan selama bertahun-tahun dan dia mengaku ini karena racun yang dia makan di Khaybar. Why, if Allah truly existed, why did Allah not protect his final prophet from the poisoned food by the hands of the Jews? Mengapa kalau Allah ini sangat-sangat maha kuasa, mengapa dia tidak melindungi Muhammad dari racun yang disediakan oleh wanita Yahudi ini? Yeah, even if we go to chapter 69, we see that Allah, we don't want to give any power to Allah, but Allah himself, the irony, shows that if Muhammad is a false prophet, a liar, we go to chapter 69, ayahs 44 to 46. Read with me. Ya, bahkan kalau kita melihat ke surah 69 ayat 44 sampai 46. Yeah, I'm going to read the Arabic first. ولو تقول علينا ببعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. Meaning, we're going now to read English. And had Muhammad in context, and had he fabricated just one matter upon us, so if Muhammad lies, we would have taken him by the right hand. That's what it says, باليمين, meaning the right hand. By the right hand of Allah, Allah will grab Muhammad and cut off his aorta, al-watin. Jadi artinya surah 69 ayat 44 sampai 46, dan sekiranya dia dalam kru Muhammad, dia berbohong ya atau mengada-ngadakan sebagian perkataan atas kami, pasti kami akan pegang dia pada tangan kanannya, kemudian kami potong aorta atau pembuluh jantungnya. And in the Sahih Hadith, Muhammad confirms,
I feel that my aorta is being cut from the poisoned food at Khaybar. Dan di dalam hadis Muhammad mengatakan, saya merasakan sakit yang sangat karena pembuluh jantung atau aorta saya seperti dipotong oleh karena racun yang saya makan di Khaybar. Yeah, and by this we can conclude our today's live show. Maybe we can take some questions. God bless everybody. Thank you for being here, and let us try to take some questions that we can try to answer. God bless everybody.